ଜୟ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। दादा जय गुरु प्रणाम। ହଁ ମାଇ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦୟ ଅଜୟ ବାବୁ, ମୋର ଭିଣେଇ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଦାନ ଆମର ସଦୟ ସୁକାନ୍ତି ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକାନ୍ତି ସେଠୀ, ଆଉ ସଦଗୁରୁ କରିବେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଧ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସୁକାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन विश्वं चराचरं तद्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुराधिकं तत्त्वं नागुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानार्थं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजन्नाथो मधुः श्री अजगुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराजनादि सद्गुरुः परमं दैवतं गुरुः परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशिवतं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गणसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमतं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। जय गुरु। ଜୟଗୁରୁ। ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ସୁକାନ୍ତି ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକାନ୍ତି ସେଠୀ, ଆଉ ସଦଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଉଭୟଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। जय गुरु। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମତ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା। ନାମ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
जय गुरु समस्त जय गुरु बर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे आम सैन्य प्रदीप भाई श्रीत प्रदीप किशोर नायक सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे भाई जय गुरु जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण पाठ करुछि जेपरी आदर्श रे तुमे विश्वास स्थापन करिवो तुमर स्वभाव मध्य सेहीपरि भावरे गठित हेबो आउ तुमर दर्शन मध्य तद्रूप हेबो विश्वास को अनुसरण कर भल पाओ तुमर मध्य विश्वास आसीबो मोर विश्वास नाही यही भावर अनुसरण रे मनीष हीन विश्वास होई पड़े विश्वास नाही एभली मनीष नाही जहार विश्वास जेते गभीर जेते उच्च ताहार मन सेते उच्च जीवन सेते गभीर जे सत रे विश्वासी से सत हेब ही आउ असत रे विश्वासी असत होई पड़े जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले आम सैन्य प्रदीप भाई श्रीत प्रदीप किशोर नायक परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु बर्तमान नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्या सत्यवती माँ श्रीमती सत्यवती प्रधान नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे अत्र अनुरोध कर बर्तमान नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्या सत्यवती माँ श्रीमती सत्यवती प्रधान नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे पढ़ी दिखाँ परम प्रेममय जुग पुरुष श्री श्री ठाकुर पुरुषोत्तम नारीनीति ग्रंथ पाठ जीवन धर्म इष्ट इष्ट वा आदर्श वा गुरु ताहाई वा से जहाँ को लक्ष्य करी अनुसरण करी मनीष जीवन जश और वृद्धि रे कर्मोन्नति लाभ करि पारे आउ आसक्ति वा भक्ति तांको ठारे निबंध थिबार पारिपार्श्विक और जगत सेथिरे कौनसी विक्षेप सृष्टि करि न पारि ज्ञान रे समृद्ध करि तोड़े तेणु आदर्श बा गुरुंग ठारे ऐकांतिक जीवन पक्षर एते प्रयोजनीय अतएव धर्म साधनर प्रथम प्रधान प्रयोजन हेउछि इष्ट आदर्श बा गुरु आउ धर्मशील हेबाक हेले ही दरकार तांको ठारे भक्ति ओ तांकर अनुसरण आचरण से एपरि चरित्र नहीं जहिरे एही भक्ति बा आसक्ति स्वामी और पारिवारिक समस्तଙ୍କ भितरे जेपरि एभଳି प्रेरणार सृष्टि करे सेथिरे सेमाने एथिरे उद्बुद्ध अनुप्राणित होई उठंती आउ एपरि हेले जाई तुमर सहधर्मिणता सार्थक हेबो देखिबो उज्जवल हेबो ओ उज्जवल करी तोलिबो वाणी नंबर 86 जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु नारीनीति ग्रंथ पाठ कले आम सद्या झुनु माँ श्रीमती झुनु राउत परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरु समस्त शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्या दैनिक भाई श्रीत दैनिक महापात्र शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ दादा जय गुरु जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निसृत पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ जेउ खाद्य व्यवहार बा परिचर्या सतापोषणी ताहा प्रशस्तिर आउ जहा सतापक्षरे शुभ भी नुहे बा अशुभ भी नुहे ताहा पातित्य प्रमुखी अतएव परिचर्या ही कारण ताहाको आप्तिकृत करने को सताशक्ति अजथा क्षयित ही होता है पुणी जो खाद्य व्यवहार और परिचर्या सतापक्षरे दूषणीय और क्षयकारी ताहा पापर एवं सर्वत भाव परिहार्य ही साधारणतः वाणी संख्या 61 ओम स्वस्ति 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 जय गुरु जय गुरु शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सद्या दैनिक भाई श्रीत दैनिक भाई परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरु।
ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସହିତ ଦୟାଲୁତି ବାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୟାଲୁତି ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରେ କର୍ମୀ ସହିତ ପ୍ରଦୀନ କୁମାର ଦାସ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସହିତ ଜୟନ୍ତୀ ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ମଶାକ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସହିତ ରଞ୍ଜିତା ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦୟାଲୁତି ବାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୟାଲୁତି ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାୟନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଖୋଜୁଥିବି ଗାଉଥିବି କରୁଥିବି ଅଭୟ ଚରଣ ତଳୁ ବଳି ହେବି ଧୋଇ। ଖୋଜୁଥିବି ଗାଉଥିବି କରୁଥିବି ଅଭୟ ଚରଣ ତଳୁ ବଳି ହେବି ଧୋଇ। ଖୋଜୁଥିବି ଗାଉଥିବି ଆପଣାର କଲିଜାରେ କରିଲି ନିଆହା ପ୍ରାଣରାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଧରି ତୁମର ଆପଣାର କଲିଜାରେ କରିଲି ନିଆହା ପ୍ରାଣରାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଧରି ତୁମର ସହାୟକ ପରିହେବି କୃଷ୍ଣ ମଧୁବାଣୀ। ଖୋଜୁଥିବି ଗାଉଥିବି କରୁଥିବି ଅଭୟ ଚରଣ ତଳୁ ବଳି ହେବି ଧୋଇ। ଖୋଜୁଥିବି ଗାଉଥିବି ଆକୁଳ ହୃଦୟ ମୋର ଲୋଡ଼ିଛି ପରଶ। ଆକୁଳ ହୃଦୟ ମୋର ଲୋଡ଼ିଛି ପରଶ। କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଢାଳି କରିଛ ସରସ। ଆକୁଳ ହୃଦୟ ମୋର ଲୋଡ଼ିଛି ପରଶ। କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଢାଳି କରିଛ ସରସ। ଛୁଆଇ ଜୀବନ କାଠି ଦେଲ ଆଶାବାଣୀ। ଖୋଜୁଥିବି ଗାଉଥିବି କରୁଥିବି ଅଭୟ ଚରଣ ତଳୁ ବଳି ହେବି ଧୋଇ। ଖୋଜୁଥିବି ଗାଉଥିବି
জীবন তপন ঢালি দীপ্ত জ্যোতি শিখা মুকুরিত কল বিশ্ব প্রাণ কমলিকা জীবন তপন ঢালি দীপ্ত জ্যোতি শিখা মুকুরিত কল বিশ্ব প্রাণ কমলিকা সে জীবন বন্ধি দিল বিশ্ব ব্যথা যায় খোঁজুথিবি গাউথিবি অযুথিবি অভয় চরণ তনু পড়িয়ে বিধুই খোঁজুথিবি গাউথিবি অযুথিবি অভয় চরণ তনু পড়িয়ে বিধুই খোঁজুথিবি গাউথিবি খোঁজুথিবি গাউথিবি খোঁজুথিবি গাউথিবি। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শুদ্ধ ଦୈଳତି ବାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୈଳତି ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦୟ ପ୍ରଦୀନ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଣ୍ଡାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦୀନ କୁମାର ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ରଚନା ଏ ସଙ୍ଗୀତଟି ମୁଁ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। জীবনে ভালো থাকি মন্দ থাকি জানো কি জীবনে ভালো থাকি মন্দ থাকি জানো কি প্রভুর রাতুল চরণ বিনা প্রভুর রাতুল চরণ বিনা এই দুনিয়ায় শান্তি জীবনের জানো প্রভুর চরণ প্রভুর চরণ এ দুনিয়ায় শান্তি জীবনের মঙ্গলমতি জানো কি জীবনের ভালো থাকি মঙ্গলমতি জানো কি আপন যাদের চরণে সেবকে আপন যাদের ভাব চরণে সেবকে সমাজনে সঙ্গ দিতে শেষে দিনে সঙ্গ দিতে শেষে দিনে সেই কথাটা
ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা প্রদীন ভাই ঠাকুর আমার পবিত্র পাঞ্জালী কর্মী শ্রীযুক্ত প্রদীন কুমার দাস খুব সুন্দর ভাবে পরম ପୂଜ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସେମାନେ ଜୟନ୍ତୀ ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ବସାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା।
अब नहीं मैं घर घर खोजूं, तुम बिन कौन जिससे रीझूं। मगन तुम्हारे दर्श मिले से, मगन तुम्हारे दर्श मिले से, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी। आत्मसलीला अंतर मन में करते लीला, हो करते लीला। प्रीतम मेरे आत्मसलीला अंतर मन में करते लीला, हो करते लीला। प्रेम सुधा रस पान करके, प्रेम सुधा रस पान करके, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी। टूट गए पीछे के बंधन, मैं तुम्हीं से करके साधन। टूट गए पीछे के बंधन, मैं तुम्हीं से करके साधन। टूट गए पीछे के बंधन, मैं तुम्हीं से करके साधन। प्रिय चरण की सेवा करती, प्रिय चरण की सेवा करती, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी। सत नहीं मैं गाऊं कैसे, सत नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं वैरागिनी, हो गई मैं जय हो। खूब सुंदर सुमधुर स्वरित कंठरे आम विष्णुकण शिल्पी आम सामान्य जयंती मास सामान्य जयंती बसा खूब सुंदर भाव परम पूज्य श्री श्री दादा विरचित भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्णुकण शिल्पी आम श्रद्धा लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया जेना परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु माँ। शुभुची तो हाँ शुभुची माँ शुभुची। जय जुगावतार प्राण ठाकुर मोर, तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोहरा, तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोहरा। तुम देव
ସ୍ୱସ୍ତି ପତାକା ଉଡ଼େ ତୁମ ଦେଉଳ ଚୂଳେ ସ୍ୱସ୍ତି ପତାକା ଉଡ଼େ ହାତ ଠାରି ଡାକେ ଆସ ହେବ ଉଦ୍ଧାର ଜୟ ବିଦ୍ୟାବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଗୁରୁ ମୋହର हे गुरु मोर तुम्हारी पाई एई जीवन जीवन मोर रखीछि बांधी तुम्हारी प्रेम हे गुरु मोर तुम्हारी पाई एई जीवन जीवन मोर रखीछि बांधी तुम्हारी प्रेम करी तुम्हारी काम गाई तुम्हारी नाम करी तुम्हारी काम गाई तुम्हारी नाम धन्य हे मोर एही मोर शरीर जय जुगावतार प्राण ठाकुर मोर तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोर तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोहर मागुनी प्रभु धन संपत्ति मान सम्मान ठाकुर सजाई भक्त हेबा पाई नाही मन मागुनी प्रभु धन संपत्ति मान सम्मान ठाकुर सजाई भक्त हेबा पाई नाही मो मन प्रभु तुम आदेशे प्रभु तुम निर्देशे प्रभु तुम आदेशे प्रभु तुम निर्देशे धर्म करम सेवा व्रत मोहर जय जुगावतार प्राण ठाकुर मोर तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोहर तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोहर चालीछि प्रभु एई जीवने तुमको धरी जेते आसिले दुख सुख जीविनी डरी चालीछि प्रभु एई जीवने तुमको धरी जेते आसिले दुख सुख जीविनी डरी जेते आसु आपद जेते पड़ू विपद जेते आसु आपद जेते पड़ू विपद तुमको केबे भी जीविनी भूली जय जुगावतार
प्राण ठाकुर मोर तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोर तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोर तुम देउला चूड़े स्वस्ति पताका उड़े तुम देउला चूड़े स्वस्ति पताका उड़े हाथ ठारी डाके आस हे उद्धार जय जुगावतार प्राण ठाकुर मोर तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोर तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोर तुमे प्रभु अनुकूल गुरु मोर जय गुरु कोई सुंदर समुद्र कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम सद्य लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया जेना खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर अशीचरण प्रार्थना जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी सद्य रंजिता माँ श्रीमती रंजिता मटिक परवर्ती भजन परिवेशन। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। उपस्थित समस्त माँ दादा मानक मोर आंतरिक प्रीति जय गुरु। बचन तुमर केड़े मधुरा मन किणी नेला कोटि हृदरा रूप परूप रूप तुमारा दयाल ठाकुर मो केड़े सुंदर रूप परूप रूप तुमारा दयाल ठाकुर मो केड़े सुंदर वचन तुमार केड़े मधुरा मन किणी नेला कोटि हृदर वचन तुमार केड़े मधुरा मन किणी नेला कोटि हृदर रूप परूप रूप तुमार दयाल ठाकुर मो केड़े सुंदर रूप परूप रूप तुमार दयाल ठाकुर मो केड़े सुंदर पुरुष उत्तम कल लीला तुमरी परस तुमारा धन्य हेला धरणी पुरुष उत्तम कल लीला तुमरी परस तुमारा धन्य हेला धरणी सर्वगुणमय गुण तुमरा शरण दिया गो मिनती मोरा सर्वगुणमय गुण तुमरा शरण दिया गो मिनती मोरा राधा राधा नाम जगत सार भजुथिबि प्रभु मु निरंतर राधा राधा नाम जगत सार भजुथिबि प्रभु मु निरंतर वचन तुमरा केड़े
ମଧୁର ମନ କିଣି ନେଲ କୋଟି ହୃଦର ବଚନ ତୁମର କେଡ଼େ ମଧୁର ମନ କିଣି ନେଲ କୋଟି ହୃଦର ରୂପ ଅପରୂପ ରୂପ ତୁମର ଦୟାଲ ଠାକୁର ମୋ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅପରୂପ ରୂପ ତୁମର ଦୟାଲ ଠାକୁର ମୋ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଶାର ସାଗରେ ତୁମେ ଶୀତଳ ଧରା ଅମା ଅନ୍ଧକାରେ ତୁମେ ଆଲୋକ ପରା ଆଶାର ସାଗରେ ତୁମେ ଶୀତଳ ଧରା ଅମା ଅନ୍ଧକାରେ ତୁମେ ଆଲୋକ ପରା ଭକତ ଆଖିରେ ଦରଦ ଦେଖି ভিজি যায় লুহ তুমরি আখি ভকত আখিরে দরদ দেখি ভিজি যায় লুহ তুমরি আখি তুমি দয়াময় দয়া অপার তুমি থিলে মোর নাহি তো ডর তুমি দয়াময় দয়া অপার তুমি থিলে মোর নাহি তো ডর বচন তুমর কেড়ে মধুর মন কিଣି নেল কোটি হৃদর বচন তুমর কেড়ে মধুর মন কিଣି নেল কোটি হৃদর রূপ অপরূপ রূপ তুমর দয়াল ঠাকুর মো কেড়ে সুন্দর রূপ অপরূপ রূপ তুমর দয়াল ঠাকুর মো কেড়ে সুন্দর নিরাকার প্রভু তুম নাহি আকার তুমকু পাই যে তা জীবন সাকার নিরাকার প্রভু তুম নাহি আকার তুমকু পাই যে তা জীবন সাকার তুমি পিতা মাতা তুমি তা বন্ধু পরম দয়াল করুণা সিন্ধু তুমি পিতা মাতা তুমি তা বন্ধু পরম দয়াল করুণা সিন্ধু ভাবরে বন্ধা মো প্রিয় ঠাকুর ভাবকু নিকট ভাবে দূর ভাবরে বন্ধা মো প্রিয় ঠাকুর ভাবকু নিকট ভাবে দূর বচন তুমর কেড়ে মধুর মন কিଣି নেল কোটি হৃদর বচন তুমর কেড়ে মধুর মন কিଣି নেল কোটি হৃদর রূপ অপরূপ রূপ তুমর দয়াল ঠাকুর মো কেড়ে সুন্দর রূপ অপরূপ রূপ তুমর দয়াল ঠাকুর মো কেড়ে সুন্দর বচন তুমর কেড়ে মধুর মন কিଣି নেল কোটি হৃদর বচন তুমর কেড়ে মধুর মন কিଣି নেল কোটি হৃদর। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু।
खूब सुंदर समुद्र सलित कंठरे आम विष्णु कंठी आम सदा रंजिता माँ श्रीमती रंजिता मल्लिक खूब सुंदर कोरस परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर को अशी चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरुदेव। वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आम सदा प्रदीप भाई श्रीयुक्त प्रदीप कुमार फंटिया ठाकुर पवित्र पानी कर्मी और परिवार कीर्तन परिवेशन। दादा जय गुरु। जय गुरु। ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦ୍ୱୀପରୁ ନଦିଆ ଗୋରା ଘରେ ଘରେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ସେ बांटी दियंती घरे घरे से बांटी दियंती प्रेम पसरा आसिचंती आजी नवद्वीपरू नदिया गोरा आसिचंती आजी नवद्वीपरू नदिया गोरा ए घरे घरे से बांटी दियंती घरे घरे से बांटी दियंती मन प्राण से भरी दियंती मन प्राण से भरी दियंती प्रेम पसरा आसिचंती आजी नवद्वीपरू नदिया गोरा आसिचंती आजी नवद्वीपरू नदिया गोरा घरे घरे से बांटी दियंती घरे घरे से बांटी दियंती मन प्राण से भरी दियंती मन प्राण से भरी दियंती प्रेम पसरा आसिचंती गोरा आसिचंती आजी नवद्वीपरू नदिया गोरा आसिचंती आजी नवद्वीपरू नदिया गोरा आसिचंती आजी नवद्वीपरू नदिया गोरा चिर नुहे रे धन जीवन दंभ गौरव कढ़ेई दिन चिर नुहे रे धन जीवन दंभ गौरव कढ़ेई दिन चिर नुहे रे धन जीवन दंभ गौरव कढ़ेई दिन चिर नुहे रे धन जीवन दंभ गौरव कढ़ेई दिन अंधार पथे से अंध बाटोई 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 ओई पथरा अंधार पथे से अंध बाटोई अंधार पथे से अंध बाटोई ओई पथरा आसिचंती आजी नवद्वीपरू नदिया गोरा आसिचंती आजी नवद्वीपरू नदिया गोरा अंधार पथे से अंध बाटोई अंधार पथे से अंध बाटोई अंधार पथे से अंध बाटोई
ଅନ୍ଧାର ପଥେ ସେ ଅନ୍ଧ ବାଟୋଇ ହୋଇଛି ପଥରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବତେ କରୁ ଅରିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବତେ କରୁ ଅରିଆ ଗୋରା ଏହି ସେ ରାମ ରଘୁରଥନ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସେ ରାଧାରମଣ 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 ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରେମେ ଦିଅନ୍ତି ଧରା ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରେମେ ଦିଅନ୍ତି ଧରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦି କରୁ ଅରିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦି କରୁ ଅରିଆ ଗୋରା ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ 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 ପ୍ରେମେ ଦିଅନ୍ତି ଧରା ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହି ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରେମେ ଦିଅନ୍ତି ଧରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦି କରୁ ବିତିଛି କେତେ ଦିବସ ରାତି କେତେ ଜନମ ଯାଇଛି 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 ପରମ ପିତା ତୋ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି 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 ସରା ଲୁହ ଧାରା ପରମ ପିତା ତୋ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ତୋ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ସରା ଲୁହ ଧାରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦି କରୁ ଅରିଆ ଗୋରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନବଦି କରୁ ଅରିଆ ଗୋରା ଘରେ ଘରେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି 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 ମନ ପ୍ରାଣେ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣେ ସେ ଭରି
ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ଘରେ ଘରେ ସେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣେ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ଆଜି ଆଜି ଭବତି କରୁ ଅଦିଆ ଗୋରା ଆଜି ଆଜି ଭବତି କରୁ ଅଦିଆ ଗୋରା ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଧରା ଧାରା ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଧରା ଧାରା दादा जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव में आमर सद्य प्रदीप भाई ठाकुर पवित्र पांचहारी कर्मी श्रीयुत प्रदीप कुमार खुंटिया एवं तांकर परिवार एवं तांकर सहयोगी खूब सुंदर भाव कीर्तन परिवेशन कले प्रदीप भाई परिवार एवं तांकर सहयोगी जो मैंने अच्छा परिवार समस्त सर्वविध मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना जय गुरु दादा जय गुरु समस्त जय गुरु प्रतिदिन प्रातः समय चांदोल सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग प्रतिदिन भली नवेदन कर साध्य अजय बाबू अजय कुमार बेहरा परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना प्रतिदिन भली आम सत्संग अनेक पूज्य रीतिक दुर्जो जाज गुरु भाई मैंने माँ मैंने योगदान कर प्रतिदिन भली मोर ठाकुर सप्रतीक पूज्य सर्वश्री अरुण कुमार स्वाई अशोक कुमार मल्लिक विजयभूषण मिश्र विचित्रानंद आचार्य वसंत कुमार साहू ब्रजबंधु बेहरा डॉक्टर नगेन्द्रनाथ स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमोद कुमार मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप डॉक्टर कंचन मिश्र इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर ब्रेकफ्रंट सब इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर युवराज प्रसाद यतीन्द्र कुमार साहू जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा मंगता साहू नरोत्तम प्रधान निमाई चरण दास पारश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह प्रेमानंद दास परशुराम माणिक कुलेन कुमार नायक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रविन्द्रनाथ पदा संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लेंका प्रोफेसर हृदयरंजन त्रिपाठी भागवत प्रसाद पंडा ये अनेक ज्योतिक मैंने जोग परवर्ती अवस्था भी आज किए जोग देते हूँ तो मुझे देखी न था पारे आम पाखे ठाकुर कथा आज ये तुले धरवे आम समस्त जानते अनेक ठाकुर कथा शुणी आसुँच जन व्यक्तित्व जन शुभक्ता प्रतिदिन से आम सत्संग सामिल था आमर अनुरोध रक्षा कर ठाकुर कथा तुले धरवे उन्नत करवा आलोचना आरंभ करेंगे सामान्य रवींद्र ठाकुर रवींद्र कुमार प्रधान रवींद्रनाथ प्रधान ठाकुर आज्ञा जय गुरु जय गुरु शुभिला तो आज्ञा शुभ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर श्री चरण रे प्रणाम परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मांक श्री चरण रे प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दांक श्री चरण रे प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंक श्री चरण रे प्रणाम माननीय परिचालक एवं संचालक उपस्थित ऋत्विक अधूर्य जाजक कर्मी मंडली समस्त गुरु भाई माने माँ माने समस्त को जय गुरु भोगदातांकर अभीष्ट पूरण हेउ परम दयाल का श्री चरण प्रार्थना भजन कीर्तन माध्यम रे परम पुरुषों को खुशी करिबा
आनंद देवा यह कंठशिल्पी मानकर उद्देश्य एवं इच्छा हेबा दरकार। प्रभु खुशी हेले आमे समस्ते एठारे उपस्थित अच्छे समस्ते भी खुशी हेबा ही हवा। खुशी आनंद रहिले जीवन सुखमय हुए। परम दयाल सबु मनुष्य को खुशी रखिबा पई सबु विधि विधान देइछंती। सेगुड़िक मानि चलिले मनीष दुख भितरे आनंद पाइबाकू खुशी पाइबाकू बाध्य। मनीषर आचरण मनीष को सुखी बा दुखी करि थाए। आम मनकर आचरण रे अनेक अशुद्धि थाए, सेथि जोगु अनेक प्रकार अघटन घटे। गुरु निर्देश रे चलिले मनीषर दृष्टि शुद्ध हुए। शुद्ध जीवन यापन रे मनीष खुशी पाए आनंद पाए। सेथि पई कुआ जाए जीवन आनंदमय। भाग्यवान ही से माने एवं तार विपरीत रे दुर्भाग्यर कथा परम दयाल श्री श्री ठाकुर आलोचना प्रसंगर 20 खंड कहउछंती। सेई माने दुर्भाग्य कौनसी प्रकार रे जेउ माने सुकेंद्रिक होई पारंती नाही, इष्टार्थ परायण होई पारंती नाही, सबु समय रे विकेंद्रिक एवं व्यभिचार संपन्न होई चलंती। दुर्भाग्य माने दुष्ट भजन संपर्क। सबु समय रे अन्य प्रति असूया भाव, कहार धन मान गौरव को सह्य करि न पारिबा, किए टिके भलरे चलिले सही न पारिबा, एही परि आज्ञा 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 मु देखुची आपण कंटिन्यू करंतु। कार्ड खुल जाय छु देखुची। सब समय रे तो एई भली एई परि दुष्ट मन निजर सुख स्वच्छंद को आणे ना तो बरंग अन्यर चक्षुषूल हुए। फलरे मानसिक अशांति रे रहे, मंगल बदल रे अमंगल हुए। पंचतंत्र गोटे कथा, विराट बड़ जंगल, जंगल भितर विभिन्न गच्छ सब रही। पूरी रही तो जंगल आम जानी। गोटे ताल गच्छ गुड़िए अच्छी, ता तले छोट छोट ताल सब गच्छ भी अच्छी। थरे ठेकुआटीए से गच्छ मूल छोट ताल गच्छ मूल बसा करके रही। पाचिला ताल गोटाए पड़िला, हे बड़ा पर पड़े विराट शब्द कला। ये शब्द शुणी सी पृथ्वी भांगी पड़ला, पृथ्वी भांगी पड़ला कहीकि बोबाल कला एवं जागा छाड़िकी दौड़िला। तो एडवर्टाइज कला, पृथ्वी भांगला, पृथ्वी टुकुरा टुकुरा होगला, पृथ्वी पड़िला, ये सब कहला जिते पशु पक्षी जहाँ सब थे पछरे सब गोटे गोटे कर लाइन कर चल भांगला, पृथ्वी भांगला, ये सब कथा कई किसी बुझिया प्रस्तुत नुहंती। हूँ तो गोटे लाइन है, विराट बड़ लाइन, जेते जेते सब पशु पक्षी सब थे सब गोटे लाइन कर समस्ते पछरे चलले। सब परम दयाल बुद्धदेवंकर विराट पशु हाथी अच्छी, बाघ अच्छा, ये सब कथा से विराट पशु रूप धारण करी समस्त सम्मुख गर्जन करी तांकर गति की बंद करदेले, नचेत से समुद्र पड़ी सब लीन हो जाते। सेहीपरि मनीष आज
ଭେଲକୁ ଭଲ ବୁଝି ଯେତେବେଳେ ଅବକ୍ଷୟ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧୁନା ବିପଦଗାମୀ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ତମସାର ପାର ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଇଛି। ଏହି ନାଦ ଗର୍ଜନରେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବନ୍ଦନା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇବ, ନଚେତ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ, ଆମ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧର୍ମ ମାସ ବୋଲି କହୁ। ସବୁ ନିରାମିଷ ଆହାର କରିବା, ପୋଥି ପୁରାଣ ପଢିବା, ପାରାୟଣ କରିବା, ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ବାଲୁଙ୍ଗା ତୋଳିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କଥା ସବୁ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଉ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ, ମାସରେ ଏଇ ମାସଟି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ତ ହୁଏ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରତିଦିନ ବି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି। ନିରାମିଷ ଆହାର ଚାଲିଛି, ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ନାରୀନୀତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଚାର ସୂତ୍ର ପାଠ ସବୁ କରାଗଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଜୀବନର କଥା, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାହାକୁ ବର୍ଷରେ ମାସେ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ଦୈନିକ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଏହାଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସହଜରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେଇ ପଡିଛି। ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତା ବୋଲି ଯାହା ଭାବି ମଣିଷ କରି ଚାଲୁଛି, ତାହା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଆଜି ମଣିଷ ପରିବେଶର ଚାକଚକ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଧର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବି ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ନାସ୍ତିକ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ନୁହଁ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି, ମାନେ ସେ ଆସ୍ତିକ। ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଆସ୍ତିକ। ହୁଏତ ଧର୍ମର ବିକଳାଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଦେଖି, ବିଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସବୁ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ, ଦଶହରା ମେଢ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ବଣ୍ଟନ କରାହେଲା। ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେପରି ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମେଢ ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କ୍ଷଣିକ ଉନ୍ମାଦନା, କ୍ଷଣିକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳତା ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲି ମେଲୋଡି ଚାଲିଛି। ଯୁବ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଶକ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ପିଲାପିଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାପ ମା ଅବହେଳିତ। ବାପ ମା ମାନେ ଦୁଃଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆୟୋଜକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଛାଡି ବାହାରେ ରହେ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପୂଜା କରି ମଣିଷକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଏ। ହେଲେ ଏଇ ଧର୍ମ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ନିରର୍ଥକ, ବନ୍ଧ୍ୟା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ
ଯାହାର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ତାର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯାହାର ଭଙ୍ଗା, ସେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଛଳନା। এই ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମୀୟ ଆଚରଣ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଘନ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଲେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ମନରେ ରଖୁଛେ। ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ ଜୀବିକା କିପରି ଇଷ୍ଟ ଅନୁମୋଦିତ ଭଳି ଚାଲିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଡିପି ୱାର୍କରେ ଗଲାବେଳେ ବା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଏତେ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଆଣିପାରିବାରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ସଫଳ ହେଲେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହେଲେ ବିନା କର୍ମରେ ପାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଣିଷର ଏମିତି ମଜ୍ଜାଗତ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାଜା ବାଣ ଡେକୋରେସନ ମାଇକ ବଜେଇ ଧର୍ମ ରହି ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଅଛି। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଏ। ଥରେ ଆମର ରୀତି କନଫରେନ୍ସରେ ଆମର ଦୁଲାଲ ଦା ଥିଲେ, ଦୁଲାଲ ମଜୁମଦାର, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଇଟା ରୀତି କନଫରେନ୍ସରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଗୁଡାକ କେମିତି ସଂଶୋଧିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ଯୋଗୁଆଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କବାଟଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଧଡକିନି ଶବ୍ଦ ସୁବିଧା ଆସିଲା। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି। ଆଉ ଥରେ ଦେ, ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ନହବ ଆଉ ଥରେ ଦେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ଶବ୍ଦହୀନ ଭାବରେ କବାଟଟି ଦିଆଗଲା। ସେ କହୁଥିଲେ, if we blind to a small fault, ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟା ପାଇଁ, if we blind to a small fault, it creates greater one। ସାମାନ୍ୟ କଲମ ପେନସିଲ ଚୋରିରୁ ମଧ୍ୟ ବି ବଡ ବଡ ଧରଣର ଚୋରି କରିପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କଲେ ଦିନେ ତାହା ଏକ ବଡ ଦୋଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ଗୁଡ ହ୍ୟାବିଟ ଯେପରି ଗୁଡ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ, ବ୍ୟାଡ ହ୍ୟାବିଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟାଡ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ସହରକୁ ଛାଡି ମଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ନିଶାପାନ ଏପରି ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡି ଚୋରି ଚପଟ କରିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅକଥା ଅଭାଷା କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯିବ, ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। ଦୀକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଦକ୍ଷ କରେ ଯଦି ବିହିତ ଭାବେ ଚଳେ। ବିହିତ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିତ, ଯାହା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ, ମାନି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଫୁଟି ଉଠେ। ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଇପାରେ ନା, ବିବେକର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢେ। କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ସେ ବିଚାର କରିପାରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଦୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କଷ୍ଟଲି ଫୁଡ, ମାଛ ମାଂସ କୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରି ଶାକାହାରୀ ହେଇ ସଂଯତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ ମାନି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୀବନରେ ମୋଡ ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାମ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମଣିଷକୁ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ହୋଇଯାଉଛି। ଇଷ୍ଟଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରି ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଇଷ୍ଟ ଚଳନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଭଳି ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ
गोटे दुटी कथा मोर जीवन अनुभूति मु जो हाई स्कूल रे शिक्षकता करथली मोर समसामयिक आमे 4-5 जन बंधु दीक्षा ग्रहण करथिलु हॉस्टल रे रहू हॉस्टल दायित्व मोर थाए इत्यादि तांको भितर जणे जाति रे से गोपाल किंतु विवाह करथिले भी स्त्री सहित सुसंपर्क न रहिबारु सी आसिक हॉस्टल रे रहउथिले भितरी कथा गोटे गोटे ब्राह्मण झील सहित ब्राह्मण घर झील सहित संपर्क था लव अफेयर से सब जहाँ कहती आम सब इत्यादि ये घन घटा भितर देकरी तांको जाजन करी करी दीक्षा दिगला से श्री ठाकुर सदीक्षार दीक्षित हेले सबू जे दीक्षित व्यक्ति जे प्रॉपर फॉर्म रे अछंती से कथा को अछि जा हो प्रार्थना दैनिक सकाल संध्यार प्रार्थना हॉस्टेल रे करा जाए एवं हमर शिक्षक जो माने भाई माने थिले सामे बसु प्रार्थना को तांको भी बसु सत्यानुष्ठान पाठ करा जाए तांको भी पाठ करिया पे दे दिया हुए आ जहा जहा भी पर्यालोचना आलोचना हुए सब तांकर एडू पळे जाए जा हो 1978 मसिया सर्वभारतीय ऋत्विक सम्मेलनी प्रथम करी ओडिसा रे भुवनेश्वर रे एग्जीबिशन ग्राउंड रे हला श्री श्री बड़दा जदियो सर्किट हाउस रे रहउथिले एवं आसंती चाल प्रार्थना समय पूर्व आसी गेट कतरु से लॉन रे चाली चाली के आसंती हम माने सब सेठी ठियाई पड़ू तापरे बसी के प्रार्थना हुए एई जो भाईटी हमर शिक्षक भाईटी सी मध्य सेठी की सेठी जायंती से प्रार्थना रे उपस्थित होइचंती एवं प्रार्थना परे जेतले प्रणाम सब सरीला सेती बेले उठिला बेले से जो ब्राह्मण घर झीटी ठीक सी तांको कहि दैछिन कि जानि से आसिकरी ता पछरे पाखा पाखी पछरे बसिन तेणु सी निष्पत्ति नहीं गले ठाकुरंकर इच्छा आम भितर आम वैवाहिक जीवन सृष्टि हो इत्यादि कथा तांको मन भितर स्टांड करिगला जा ठाकुर चाहुचंती बोधे कारण ये जाननी सी जाननी कि मुंडिया मारला परे प्रणाम करला परे दी जन जाक देखा देखले ये सब कथा हे गला बड़ अड़ुआरे आम सब पढ़िलु प्रकृति रे जे किमिति एटा हेबो ए सब आम चिंतार सब थाउ जा हो से ब्राह्मण घर झीटीर विवाह हे गला कौन सी मत हे गला तापरे आम माने जेतोले सब फेरी आसु से इत्यादि स्कूल को देखो बस ये सब से भाई के से अंतरंग कथा मत सब कुए हाँ परवर्ती समय आम इच्छा कलु ता स्त्री जो गाँव रे अच्छी आमे सेटिकी जीवा पई कि जीवा पई स्त्री लोक पाखु जीवा एकुटिया आमे अपरिचित जीवा पई सहज न जा हो परम पिता को दया करुणा भीतर देकरी आमे तांग घर को जाइछु एवं ताको दीक्षा दिया गला हमर स्वर्गत गोपीनाथ बराल भाई जी थिले से तांको नै के जाइथिलु दीक्षा हैला दीक्षा परवर्ती पर्याय रे ये अभावी परिश्रांत मन ब्रह्म जिज्ञासा करे ये जतबेले आर टार्गेट फेल करी गला सेति बेले एमती भावना आमे सब समवयस्कर तो 5-7 जन शिक्षक थिलु बड़ स्कूल टाए हाँ 23-25 जन शिक्षक सेठी जा हो आमे जीवन सब थिलु आमे आम मानकर स्त्री मानक कथा बेले बेले सब आलोचना करू ओनली बिकॉज जे सा भीतर पेनिट्रेट करू तार स्त्री प्रति गोटे आसक्ति भाव सृष्टि हो लव माने गोटा प्रेम भाव सृष्टि हो इत्यादि इत्यादि कथा दिने रविवार आम सब घर को आज फेरी गला पर सोमवार से मत सब कथा कहला कही सारिक ए दिन जाइए घर को स्त्री सहित देखा ही 4 छोकरा मिलन महाकंदा कंदी सब होती इत्यादि कथा से परम पिता दया करी भांगी जाइथिबा घर गुडा केमती गढ़ी दउछन तांको जीवन में ग्रहण कले मनीष किभଳି भाव भंगा जीवन टाको जोड़ी ही जाए सेही उद्देश्य रे ही मु ए कथाटी कहूची कारण जीवन अनुभूति कथा परम दयालु श्री श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण करी वर्तमान से खूब खुशी रे अछंती पिला छुआ घर संसार नै करी वर्तक तो बयस तो वर्तमान में 76-77 बयस रे पहुंचलु तांकर बयस मध्य सेया से जाओ पिला पिला सब नै के परम पिता दया करी केमती तांको जीवन में ग्रहण कर भंगा जीवनटा केमती मनीषर रक्षा कर दी पारंती मनीष आज
ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଜୀବନ ଭିତର ଦେଇକରି ଚାଲିଛି। ସେ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଫେରି ପାଇବ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନଟା କଣ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳି କଥାଟିଏ, ମୋର ଜଣେ ଅବଲେଟ୍ ସେ ଡି ଫାର୍ମା କରିଥିଲା। ଡି ଫାର୍ମା ପରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘରର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଘନୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ସ୍ଥିର କରିନେଲେ। କେତେ ବୁଝେଇଛୁ ସବୁ, ବୁଝେଇ ଯେତେ ବୁଝେଇଲୁ ସବୁ ପୁରା କଦଳୀ ବାରି ଗୋଟା ଥିଲା। ସେଇ କେତେଟା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଇ ଯାଇକି ବସିକିରି ଏଇ କଥା ସେଇ କଥା, କାରଣ କାମା ତୁରାଣାଙ୍ଗ ନ ଭୟ ନ ଲଜ୍ଜା, କ୍ଷୁଧା ତୁରାଣାଙ୍ଗ ନ ତେଜ ନ ବଳ, ଯେମିତି ଅଛି ଏଇ ସବୁ କଥା। ଏଇ ଭାବଟା ଭିତର ଦେଇକି ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ କୁ ହଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୋଟା ଦେହି କର୍ମ ସୁକୌଶଳ ସ୍ୱସ୍ତଇନ ବ୍ରତ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଶଳ କ୍ରମେ ବିବାହ ଝିଅଟିର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅଟିର ବିବାହ କରେଇ ଦିଆଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଯେମିତି ସିଏ ବି ପଡିଲା ସେସବୁ, ଯାହା ହଉ ବାଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଖୁବ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର। ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ରୀତି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ସେ ଘୋଷାଡି ନେଇଯିବେ। ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁ, କୋଉ ଆମେ ଯେତେ ଉଠି ବସିତେ ସେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କାହାର ନାହିଁ। କେଡେ କେଡେ ବଡ ବଡ ଦୋଷ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆମ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଆମ ଦୋଷ ଗୁଡାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିକିରି ଆମକୁ ଗୋଟାକେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହଉଛେ ବି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାବୁଡି ଧରିକିରି ଚାଲିଲେ କେତେ ଅଘଟଣରୁ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଏ, କେତେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ପାଏ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ। ଏଇ କଥାଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପରିବାର କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ, ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଯୋଉଠି ଆମର ନିୟର ଡିୟର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା। we have to open our mouth, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନ ଖୋଲିଲେ ହବନି। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ହଁ ମୁଁ ତ କରୁଛି, କାହାକୁ କହିବି, କଣ କରିବି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୁହଁ ଖୋଲ, କାହାକୁ କୁହ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ କରୁ, କଣ କରୁଛି କରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିକିରି ଆମେ ଚାଲିବା, ସୁଖରେ ରହିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦା ବିଭିନ୍ନ ଜୟ ଦିଗ ଗୁରୁ ଦେଇ ଦାଦା, ସବୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଯେ ମଣିଷ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିତ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ତାର ହଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାରେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଦୁର୍ଭୋଗଟା ଦୂରେଇଯାଏ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସେଟା କେମିତି ସୁଧରା ଯାଇପାରିବ ତା ଭିତରେ ସେ ବର୍ଦ୍ଧା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯୋଉ ବିନା ଶବ୍ଦରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା, ଦୁର୍ଭାଲ ଦାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ସେଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଭିତରେ, ଆଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ, ଆଉ ପଡ଼ିଲା କି ଠେକୁଆ ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ଯୋଉ ଭ୍ରମ ପ୍ରଚାର ଠେକୁଆ କଲା, ପରମ ପୁରୁଷ ଅର୍ଜନ କରିକି ସେ ଭ୍ରମ ଦୂର କଲେ। ଏସବୁ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛେ, ଆମେ ମାନେ ହଉଛେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛେ, ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କଥାକୁ ନେଇକି ତାରି ଭିତରେ ପାଳନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ
କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା କିଭଳି ସୁଝି ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ସଂସାରଟା ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିଲା, ସେ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯାହା ଆମ ସେମାନେ ରବିଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୃଢ଼ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମୂଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହି କାମ ପ୍ରେରଣା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାରା ହିଁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁମାର ବେହେରା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମାଜ ସେବା ସାହି ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ତୁମ ବିନା ନାହିଁ କେ ମୋର ଆପଣାର। ନର ଦେହେ ଧର ଧାମେ ଅବତରୀ, ପାପି ତାପି ଉଧରିଲେ ହାତ ଧରି। ତୁମେ ଯେ ସ୍ନେହ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରେମ ପାରାବାର, ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର। ଯଜନ ଯାଜନ ପୁଣି ଇଷ୍ଟ ଧୃତି, ସ୍ୱତୟନି ସଦାଚାର ପଞ୍ଚନୀତି, ସ୍ୱତୟନି ସଦାଚାର ପଞ୍ଚନୀତି। ଆମେ ଜାଣି ଜାଣିଲେ କାହାକୁ ଆମ ନାହିଁ ଡର, ମାନି ଚାଲିଲେ କାହାକୁ ଆମ ନାହିଁ ଡର। ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର। ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପଥ ଦେଖାଇଲ, ଆମ ପାଇଁ ସତସଙ୍ଗ ଗଢ଼ିଦେଲ, ଆମ ପାଇଁ ସତସଙ୍ଗ ଗଢ଼ିଦେଲ। ହେଉଛି ଏଠି ମଣିଷ ସଜଡ଼ା କାରବାର, ହେଉଛି ଏଠି ମଣିଷ ସଜଡ଼ା କାରବାର। ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର। ଜୀବନରେ ଆସୁ ଯେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା, ସାଥିକୁ ପଥର କରି ସହିଯିବା, ସାଥିକୁ ପଥର କରି ସହିଯିବା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇବେ ସାହସ ବିଙ୍କର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇବେ ସାହସ ବିଙ୍କର। ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର। ତୁମ ବିନା ନାହିଁ କେ ମୋର ଆପଣାର, ତୁମ ବିନା ନାହିଁ କେ ମୋର ଆପଣାର। ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ଅକୁଳରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋର। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम जननी श्री श्री परमा की जय परम जननी श्री परमा की जय परम राध्या श्री परमा की जय परम पूज्य श्री पर्दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री पर्दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री पर्दा की जय परम पूज्य पाद श्री चाता देव की जय परम पूज्य श्री चाता देव की जय परम पूज्य चाता देव की जय संग संग जय परम प्रेम ठाकुर चंद्र जी की जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु दादा जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु सबाई के जय गुरु दादा जय गुरु सुरेंद्र भाई जय गुरु समस्त जय गुरु समस्त दादा माँ मान को जय गुरु सरस्वती माँ जय दादा माँ समस्त जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु पुरुषोत्तम भाई सरस्वती माँ समस्त सबाई के जय सुकांति माँ समस्त सबाई के जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु दादा दादा नाम को जय गुरु बीना भाई जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा अन्नपूर्णा माँ समस्त जय गुरु जय गुरु उषाणी माँ जय गुरु जय गुरु दादा समस्त की जय गुरु दादा माँ मान को जय गुरु दादा जय गुरु माँ जय गुरु सुभाष भाई जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु फाइनल फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु फाइनल जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा